Moj srednji brat, od mene stariji 3 godine, spase. Deca, 4-5 godina. I posveđali se i potukli se. I otac nas istjera iz kuće. I kaže, ajde, meni ne trebaju razbojnici u kući. Mi izađemo iz kuće i stanemo. On priđe pa ošine po zadnjici. Šta čekaš? I opet 2-3 koraka pa stane, on dođe pa ošine. Istjerali se na put. I mi iz ovaj put dole, jedno 100 metara. Ne znamo ni gde idemo, ni gde ćemo, ni šta ćemo. Neko kaže, hoćete li još koji put? Nećemo. Ajde, vraćaj se. Njegovo preosveštenstvo, episkop Artemije Radosavljević, rođen je 15. januara 1935. godine u selu Leliću kod Valjeva. 6. od 7 rođene dece, njegovi blagočestivi roditelji, Veselin i Kosana, dali su ime Marko. Detinjstvo, kao kod svake druge dece na selu, provodilo se od malih nogu, što kaže, u uključivanju u život, u obaveze, u dužnosti. Najpre čuvao jaganjce po dvorištu, pa čuvao ovce i na ovoj parceli gdje se nalazi ovaj manastir Nova Nikeja. Tu sam ja sve vreme kao čobanče čuvao i napasao stada. Ima jedna anegdota da je gradnju crkve u Leliću prorekao deda moga oca, a moj pradeda Milan zvao se. Kad je vladika Nikolaj podigao crkvu i bilo osvećenje, onda je on posle na ručku sa zvanicama upitao ljude da li ima neko od potomaka čika Milana, proroka Milana, kako su ga zvali. Kaže, tu je njegov unuk, a to je moj otac. On ga pozove, pomili ga po glavi i daruje ga sa 2 banke u to vreme. Mome verskom vaspitanju nema sumnje da je u mnogome doprinela činjenica da je moj otac Veselin bio crkvenjak u crkvi ovde u Leliću pune 53 godine. Znači ja kao od malo dete to pamtim, kako je on redovno odlazio uoči nedelje praznika crkvi da ozvoni za večernje i ujutro rano išao da pripremi sve što treba za službu. Osnovnu školu Marko je završio u Leliću u vreme Drugog svjetskog rata, imajući veliku naklonost ka epskim i rodoljubivim pesmama. Skoči Miloš na noge lagane, pak se klanja do zemljice crne. Hvala tebe, slavni knez Lazare, hvala tebe na tvoj zdravici, na zdravici i na daru tvome, ali ne hvala na takvoj besjedi.
jer tako me vjera ne ubila. Ja nevjera nikad bio nisam, niti sam bio, niti ću kad biti, nego s jutra mislim u Kosovu za hrišćansku vjeru poginuti. Nižu gimnaziju sa malom maturom Marko je završio u Valjevu, a po želji svojih roditelja i blagoslovu svoga starca Ave Justina upisao je pravoslavnu bogosloviju Svetog Save u Beogradu, koja se tada nalazila u manastiru Rakovici. Sada trebalo je obezbediti prijem. U to vreme vladika šabački Simeon bio je u manastiru Ćelijama, verovatno neki dan da se odmori. Kad smo saznali da je tu, onda sa ocem siđemo u Ćelije i tada sam prvi put video i oca Justina koji je bio tu. Blagosloveno selo Lelić, pored hrama Svetog Nikolaja Mirlikijskog, koji je podigao sveti vladika Nikolaj, ima još jednu veliku svetinju. Srednjovekovni manastir Ćelije, zadužbinu kralja Dragutina, Svetog Teoktista, gde daroviti Marko upoznaje arhimandrita Justina Popovića, svog budućeg duhovnog oca, čiji život će mu biti večito ukrepljenje na revnost za čistotu vere. Od kolevke pa do groba najlepše đačko doba. I zaista je tako. Sećam se i drugova iz osnovne škole, iz gimnazije, a naročito iz bogoslovije. Njegove igrarije nisu bile igrarije nas, mlađih od njega. Mi smo volali i sport i razano da išli smo i na utakmice, išli smo i u bioskop. Naš brat i kolega Artem je više voleo da ostane u okviru manastira, ali znam da je uvijek od bioskopa uvijek po neku knjigu, onda god ide on to nosi. Imao je fini smisao za humor i šalu, ali to nisu bile, jer naše dečje tada igračke bile su sasvim drugačije šala, on takve nije voleo, on je ipak drugačije on gledao na sve. Po odsluženju vojnog roka, Marko upisuje Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu 1960. godine. Iste godine, 20. novembra, uoči Aranđelovdana, hramovne slave manastira Ćelije, biva zamonašen i dobija ime po svetom velikom učeniku Artemiju. To monašenje je, ja mislim, bilo jedinstveno. U mom slučaju, pošto nije bilo drugog sveštenog lica sem oca Justina, on je, kad je trebao da počne monašenje na bdeniju, posle jutrenja, skinuo sveštenske odežde u oltaru i izašao. Mene priveo do dveri carskih, ušao u oltar, ponovo se obukao i izvršio čin monašenja. To je jedinstven primjer da je i privodio na monašenje i monašio. Na prvoj godini fakulteta, episkop Šabačko-Valjevski Jovan rukopoložio ga je za jerođakona. Na Aranđelovdan 1964. godine rukopoložen je u čin jeromonaha u manastiru Krka od strane episkopa dalmatinskog gospodina Stefana. Po odluci Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve postavljen je za nastavnika novoustanovljene bogoslovije u ovom manastiru. Patriotizam je uvijek povezan sa duhovnošću. Jer ne može se zamisliti da neka bude patriota pravi, a da u duhovnom pogledu ne bude verski čvrsti opredeljen. Ili obratno. Za vreme fakulteta
nije imao svaki student svoju keliju, nego smo bili po dvojice, trojice. Legnemo uveče za spavanje i ja počnem da recitujem narodne pesme. Po nekoliko sati. Želeći da se dalje bogoslovski usavršava, 1968. godine stiže u Atinu na postdiplomske studije, koje su krunisane doktorskom disertacijom Tajna spasenja po svetom Maksimu Ispovedniku. Posmatrajući oca Justina i njegovu borbu za istinu Božju, za pravdu Božju i stradanje zbog toga, i otac Justin je mnogo propatio zbog toga svoga stava, a znajući da je sveti Maksim ispovednik. Ispovednik je, to znači, postradao za veru, ali nije ubijen do kraja. Ali postradao jeste i to mnogo, i tako me je, to je ono što je opredilo da njega uzmem kao predmet svoga rada. Za vreme boravka u Grčkoj posjećio sam mnoge grčke manastire i video sam da među monasima u manastirima ima i školovanih ljudi, doktora medicine ili neke druge struke, završeni fakulteti, ali žive u manastiru kao i sva druga bratija. Onda se u meni rodila misao da u srpskom monaštvu, to mi je bilo poznato, postoji jedna duboka provalija između školovanog i običnog manastirskog monaštva. Po završetku postdiplomskih studija, jeromonah Artemije se vraća u domovinu 1977. godine i tada biva postavljen za profesora u Prizrenskoj bogosloviji svetih Kirila i Metodija. Ne želeći da svoje znanje svede samo na akademsko, već da ga pretvori u opitno, obraća se svom svetom duhovniku ocu Justinu za blagoslov da napusti profesorsku katedru. Nikako, ti si potreban u školi, ti si, navodno, moje iskustvo iz Krke, da se bilo pokazalo. I ja kao poslušni sin, prihvatim neki blagosloveno. Ako vi tako kažete, neki blagosloveno. U narednoj godini nastavlja svoje poslušanje profesora. Negde posle preobraženja sam došao. Mene je otac Justin dočekao sa promenjenim mišljenjem. Kaže, u pravu si bio. Nama je potrebno školovano monaštvo. Tadašnji episkop Raško-Prizrenski Pavle, potonji patrijarh, imao je razumevanja. Kako je govorio, potrebni su nam monasi, lako ćemo mi naći profesore. Dobivši blagoslov svog sinoda i episkopa, sa svojim jednodušnim bratom jeromonahom Andrejem odlazi u manastir Crnu reku, koji je tada bio pred zatvaranjem. Manastir u Steni. Crna reka. Odemo unutra, vidimo sve i tako. I od tog momenta meni srce bude privezano za Crnu reku. Tu počinje novo životno poglavlje, koje će trajati od 1978. do 1991. godine, a koje će imati blagorodan uticaj po ovaj manastir, ali i za čitavu Srpsku pravoslavnu crkvu.
prvo prevozno sredstvo u Crnoj Reci bilo je rame. Kasnije bio je napredak kad je otac Andrej otišao preko planine Mokre gore u istok na Kosovu i kupio jedno magare koje je također preko planine doveo. Već je bilo lakše. Kad su kupili polovno, naravno, Ladu Nivu, to je za mene bio avion. Vrlo brzo po dolasku u manastir, otac Artemije ostaje sam, ali sa rešenošću da ne ode. I Bog mu šalje jednog po jednog iskušenika, gde će se ubrzo formirati, za srpske prilike, jedno veće bratstvo, koje će postati magnet za mnoge mlade duše željne Boga. Od prvog dana sam doživeo manastir i prihvatio manastir kao svoj dom, novu kuću. Vladika je bio Artemije jedan jednostavan čovek i duhovnik, držao se Svetog pisma, držao se svetih otaca, svetog predanja. Čitali smo žitija, što mi je posebno bilo zadovoljstvo, što smo čitali žitija svetitelja Božijih. Upravo u ovom trošnom, zapuštenom i nepristupačnom manastiru nići će jedna nova škola i rasadnik monaha, koja će trajno izmeniti sliku srpskog monaštva. Crna Reka proveo sam 13 godina. Manastir je obnavljan i koliko se moglo obnovljen i materijalno i u monaštvu. Vremenom bratstvo je raslo u Crnoj Reci i ja sam govorio, to iskustvo iz Crne Reke mi je posle mnogo značilo i kao episkop. Pa sam je govorio da mi je boravak u Crnoj Reci drugi doktorat. Na teritoriji eparhije Raško-Prizrenske postoji 12 manastira. 4 su muška, 6 ženskih, a 2 manastira su bez bratstva. No u većini manastira monaško osoblje su starije osobe. Iznimku čini jedino manastir Crna Reka, gde ima što iskušenika, monaha, oko 15 duša. Nemale zasluge za uvećano bratstvo ima arhimandrit dr. Artemije Radosavljević, koji je i starešina manastira i veoma dobro duhovno vodi mlade monahe. Na mesto igumana Crnorečkog dočekaće ga i izbor za episkopa Raško-Prizrenske eparhije na Majskom svetom arhijerejskom saboru 1991. godine. Te godine episkop Raško-Prizrenski Pavle biva izabran za patrijarha srpskog i on sam predlaže za svog naslednika igumana Crnorečkog Artemija. Hirotonija je obavljena 23. juna u Pećkoj patrijaršiji. Dobar glas se daleko čuo, već se pričalo da postoji jedan manastir negde na zapadnom rubu Ibarskog Kolašina, iz kog se izrojilo mnoštvo monaha i da iz tog manastira dolazi novi Raško-Prizrenski episkop. Novo izabrani episkop je odmah počeo da radi na sveukupnoj duhovnoj i materijalnoj obnovi eparhije. Jedna od prvih mera bilo je besplatno saborno krštavanje i saborno crkveno venčavanje na čitavoj teritoriji eparhije, bez obzira na godine starosti. Krenula i veronauka, držali su sveštenici veronauku po svojim parohijama. U manastirima smo narodu objašnjavali, vladika je i pisao određene tekstove, listiće i to je sve tako išlo u narod. Istovremeno bili smo u prilici da prisustvujemo nesvakidašnjim događajima koji su do tog vremena bili potpuna retkost, a to su monašenja. Istovremeno u pojedinim manastirima dešavaju se po 3-4 monašenja. U Dečanima
i u drugim manastirima, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego i Sopoćanima. Oživljava manastir koji je bio mrtav vekovima, Đurđevi stupovi. Tako je iz Crne reke poteklo monaštvo i razlilo se po manastirima Dečani, Sopoćani, Zočište, Duboki potok, a dalje se prelilo u manastire Sveti Arhangeli kod Prizrena, Binač, Draganac, Đurđevi stupovi, Vračevo, Svetog Vaznesenja u Tušimlju, Svetog Jovana Krstitelja u Sočanici. Uoči Svetog Vasilija Ostroškog zamonašen je otac Hariton i otac Vasilije, znači prvi zamonašeni posle nekoliko vekova u manastiru Svetih Arhangela. To je bilo 98. godine. Posle 500 godina obnovit će se monaštvo u manastiru Banjska, a Crna reka će davati još i monahe za obitelji u Devinim vodama, Presvete Bogorodice u Brajini. U Velikoj Hoči biće otvoren manastir Svetog Jovana Krstitelja. Još tada je svako mogao da primeti, ovako gledajući kao prost vernik i mirjanin sa strane, da je vladika Artemije prosto bio kao jedna matica oko koje se skupljaju monasi poput pčela. Na molbu tadašnjeg episkopa Niškog Irineja, nekoliko monaha iz manastira Sopoćani prelazi u manastir Svetog Jovana Bogoslova u Poganovu. Neki od monaha će preći u druge eparhije, tako da će i druge svetinje širom Srpske pravoslavne crkve biti obnovljene. Stupio sam jedno zdravo, divno opštežiće manastir, u kome se znao svaki red i poredak, gdje se poštovao blagoslov starca i duhovnika, gdje se ispovjedala vjera pravoslavna, gdje su se njegovala i monaška rukodjelja i posebno su Dečani bili poznati kao manastir gdje se njegovalo i pojanje, i Mokranjčevo, srpsko pojanje, kasnije i vizantijsko pojanje. Pored muških manastira i žensko monaštvo će procvetati. Umnožit će se sestrinstvo u Deviču i u manastiru Gračanica, odakle će neke otići u manastir Gorioč. Iznad Leposavića oživjeće manastir Svete Petke u Uliju. Obnovit će se manastiri Sokolica kod Zvečana i Svete Trojice u Mušutištu, odakle će sestre posle juna 1999. preći u manastir Svetog Nikole u Končulu, gde će se skupiti preko 20 sestara. 2020. godine u manastiru Svetih Arhangela na Brezovici. Mi znamo da je taj podvig duhovnog očinstva, duhovnog staranja, duhovnog rukovođenja jedan od najvećih podviga, najtežih podviga u crkvi, ali podviga koji donosi najveću korist crkvi i najveće plodove crkve. Može se reći da je čitava eparhija bila kao jedan veliki manastir, gde su kelije pojedini manastiri, a iguman sam episkop naš i duhovni otac. Tako je on uspeo da izgradi naše međusobne odnose između manastira, da taj duh nekako ustroji na taj način svojom blagošću, ljubavlju, smirenjem, trpljenjem, toplom očinskom rečju. Episkop Artemije zamonašio je gotovo 1/4 ukupnog broja monaha u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U stvari, podigla se cela eparhija zahvaljujući tom semenu koje je posejano na kamenu crnorečkom. Blagodat duhovne obnove u manastirima izlivala se i na mnoge ustanove kulture širom Kosova i Metohije, kao i cele eparhije. Tako je, recimo, značajan centar kulturnog i duhovnog života postala Narodna i univerzitetska biblioteka u Prištini. Organizuju se brojni duhovni seminari, dolaze ugledni predavači, episkopi koje tada studenti Prištinskog univerziteta prvi put čuju, recimo episkop Budimski Danilo, koji je bio pravo otkrovenja za nas, zatim episkopi Atanasija Amfilohije, Ignjatije i mnogi drugi, svi dolaze naravno na predlog i sa blagoslovom vladike Artemija. Glad i žeđ za istinskom duhovnom obnovom iznedrili su časopis Sveti knez Lazar, obilat duhovnim štivom, osmišljen da uputi čitaoca u najtananije pravoslavne nedoumice, pritom braneći pravoslavlje od aktuelnih svetskih iskušenja, pred kojima se našlo istočno hrišćanstvo, najpre od ekumenizma.
Pored toga osnivaju se nove institucije, male ali vrlo značajne, recimo Društvo prijatelja manastira Crna Rijeka, koje objavljuje prvu monografiju o ovom manastiru, koje organizuje prvi naučni skup takođe o ovom manastiru. Zatim kasnije se sa blagoslovom vladike osniva jedan vrlo važan pokret za obnovu srbistike, čije rezultate i plodove već i danas osjećamo nakon mnogo godina. Tada smo došli na ideju i da pokrenemo časopis koji bi se bavio kulturnom baštinom i savremenim događajima, i taj časopis smo u prisustvu vladike na ruševinama Studnice Hvostanske promovisali. Ime časopisa Hvosno, to je stari naziv za jedan veći deo Metohije. Na drugoj strani dešava se još nešto zanimljivo. Iz manastira u kojima buja duhovni život, kao što je Zočište, Dečani, u Prištinu i te druge gradove, dolaze monasi da svedoče o tom duhovnom životu. Tako da nam je vladika u tom vremenu bio putevoditelj i bio je jedna snažan posrek i praktično držao nas je u zagrljaju da istrajemo na poslu i da budemo na pravom putu, da ne grešimo i da se borimo za Kosovo i Metohiju. Sveti knez Lazar se opredelio za carstvo nebesko, ali je život svoj položio u odbrani svoje zemaljske otadžbine. Svojom krvlju natopio je i osvetio kosovsko-metohijsku zemlju, a svojim duhom napisao sveto kosovsko evanđelje. Sve za Hrista, Hrista ni za šta. U to vreme, kao i uvek, budno sam pratio zbivanja na tom ekumenskom planu. Sve poduhvate, istupe, ispade patrijarha Carigradskog Vartolomeja ja sam propraćao kritički u našem časopisu. Do tada sam ja bio na Svetoj Gori iz Grčke i posle iz Srbije mnogo puta. 96. podneo sam takođe preko patrijarha našega i sinoda molbu Carigradskom da mi odobri ulazak na Svetu Goru i tada sam bio odbijen. Ali više od tada do sada nisam se obraćao za blagoslov. To je bio kraj. Evo 25 godina i više nisam bio na Svetoj Gori. Nisu mi zabranili naši, nego carigradski. Ali zbog teme ekumenizma, to svuda provlači to. Da je zaista krajnje vreme, minutu do 12, da makar naša pravoslavna crkva svog nesnage i zauzme ispravan svetotački stav po tome pitanju i saborski reši i odluči da napusti tu sataninu zbornicu gde ima 324 crkve, a mi u simbolu vere ispovedamo samo jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Na molbu Svetog arhijerejskog sabora, episkop Artemije napisat će i predstavku saboru o ekumenizmu, na osnovu koje će sabor doneti odluku o istupanju Srpske pravoslavne crkve iz Svetskog saveza crkava. Ova odluka je bespravno preinačena na sinodu, tako da nikada nije sprovedena u delo. Političke promene tokom 80. godina 20. veka, kao i promena Ustava Republike Srbije 1989.
u cilju zaštite državnog i teritorijalnog integriteta zemlje, rezultiralo je krvavim građanskim ratom na Kosovu i Metohiji. Lideri albanskih separatista osnivaju paralelne organe vlasti, a uz podršku stranih mentora osniva se teroristička organizacija koja sebe naziva Oslobodilačkom vojskom Kosova OVK. Vladika 98. 97. organizuje crkveno-narodne sabore gde pokušava da skrene pažnju srpske javnosti na problem na Kosovu i Metohiji. Mediji, tadašnji politički vrh je prikrivao realnu sliku stanja na Kosovu i Metohiji. Crkva se trudila da napravi nekakav kontakt sa državom, da se nađe nekakva zajednička platforma na kojoj će delovati. Crkveno-narodni sabori koje vladika Artemije organizovao i u Prištini i u Beogradu imali su ideju da okupe i vlast, i opoziciju, i crkvu, znači sve ljude merodavne za Kosovo kao pitanje nacionalno i državno broj 1, ali to se nikada nije dogodilo. 1997. godine počeli otvoreni napadi u ČK, ali već i tada vrlo rovita situacija, Šiptari koji svojataju naše nasljeđe, Šiptari koji svojataju Kosovo, koji su Kosovom zagospodarili, prije svega tom njihovom populacionom politikom, imali su mnogodjetne porodice, Srbi postali manjina i Srbi su zaista živjeli u teškim uslovima. 1998. godine u julu napadnut je manastir Zočište od šiptarskih terorista i mi smo bili u okruženju prosto cele njihove vojske. Tada smo kidnapovani bili od Oslobodilačke vojske Kosova i spakali su nas zajedno sa svim tim ljudima u jedan autobus. I krenuli su da nas vode ka Aretimiju. To je jedno selo ispod Zočišta. Međutim, umeđu vremenu stiglo ih je neko vozilo i dobili su naređenje da nas vode u nekom drugom pravcu. Posle smo saznali da dole je bila masovna grobnica. Verovatno su nas vodili dole da nas pobiju sve. Posle vladika, pošto tu više nije bilo Srba, nije dozvolio da se vratimo u manastir, samo mi da budemo monasi, jer okolo je bilo sve šiptarsko okruženje koje itekako nije podnosilo ne srpstvo, nego uopšte i hrišćansku veru pravoslavnu. Vladika Artemije na Kosovu i Metohiji imao jednu veliku nevolju. Moramo to tako nazvati. Dakle, umjesto da se potpuno posveti crkvenom životu, on je bio primoran da brine i o egzistenciji, sudbini, budućnosti naroda kojima je bio poveren. On se bavio pre svega nacionalnim radom, poput svojih slavnih prethodnika s kraja 19. i početka 20. veka. Vladika Artemije je dugo se bavio, izučavao život svog zemljaka, ali ličan na vladike Nikolaja Velimirovića, i on mu je na neki način bio uzor uz oca Justina Popovića i on je smatrao da je kao episkop dužan da sledi put koji je išao vladika Nikolaj, brinući o narodu u celini. Uvijek je u sebi provideo episkopa, neko ko je zadužen za duše svoje pastve i prema tome nikad nije pravio kompromis. Činjenica je da u Srpskoj crkvi, u njenoj istoriji, vladike su učestvovale u bunama, crkva se pitala i brinula o opstanku naroda, znači u vreme turske okupacije, znači crkva je bila ta koja je brinula o narodu i sačuvala taj identitet i sve ostalo, jezik i ostalo. To je ono što ljudi teško da su mogli da shvate posle 50 i 60 godina ateizacije i komunizmu u Srbiji. Okolnosti su bile brutalne. Brutalne kako po srpski narod na Kosovu i Metohiji, tako i po samog episkopa Artemija, jer crnorečki pustinjak je morao da obilazi svetske prestonice gde je dominirala laž, licemerje, prevara. U uslovima kada je politika na Kosovu i Metohiji vodila ka jednom sunovratu i ka tragičnim posljedicama, pastir naroda nije mogao da ostane po strani.
Drama je bila toliko velika da par dana, 2-3 dana pred bombardovanje, sastanak je zakazan, održan, ali jedan detalj je važan gde vladika u jednom trenutku, posle svih argumenata, gde on govori o tome kako bolje je razgovarati nego ulaziti u rat, bolje je imati strpljenja, bolje je tražiti neke nove kanale i neke nove načine da se stvari rešavaju. Vladika oči u oči, teško je to zaboraviti, znate, ja sam bio na tom sastanku, oči u oči gleda Madeleine Albright i kaže, gospođo, molim vas, pogledajte nas, pogledajte sve ove ovde, nas je bilo jedno 4-5. Kaže, vi ćete nas da bombardujete, pogledajte nas. To je ratno stanje, znači mediji funkcionišu pod posebnom režimom, cenzura svakog dana, štampa se nosi u Ministarstvo kulture i informisanja na proveru, kontroliše se svaka informacija, tako da sve što se događalo na Kosovu bilo je pod informativnom blokadom režima, da se ne bi videlo šta je Milošević napravio povlačeći vojsku, ne obaveštavajući nikog 48 sati ranije, da ulezi OVK i najveći zločini se čine i da počinje potpuno haos. Kada je otac Hariton kidnapovan, to je bio 15. jun, 12. juna su NATO trupe ušle u Prizren, 15. juna je on kidnapovan od strane nepoznatih lica. Vladika tada blagoslovio da mi manastir napustimo, da budemo evakuisani radi naše bezbednosti, jer je on imao tačni uvid u sve ono što se dešavalo u tom trenutku, ne samo u Prizrenu, nego po cijelom Kosovu, a to je bio prosto odstrel Srba na svakom koraku. Bilo je braće arhijereja koji su u tim najtežim momentima, a to su prvi meseci povratka Albanaca i masovnog nasilja nad našim narodom. Onda se tu našao na Kosovu u cilju pomoći i vladika Atanasije i mitropolita Amfilohije. Informativna služba eparhije Raško-Prizrenske odigrala je veliku ulogu, zaista. Znači, vladika je imao tu svest o tome da treba dopreti do javnosti, međunarodne javnosti, domaće javnosti. Nema struje, nema bezbednosti. Naši izvešti, kada sam odlazila dole, ja sam izveštavala nekad i preko radio amatera, do vladike smo tako dolazili čudesnim putevima da bi davao izjave. Da Bog da im se kuće zapalile! Ostavilo mi 4 deteta! Joj, ne! Sivo, sičivo!
Tokom rata 1999. godine postradali su mnogi manastiri. Porušeno je oko 120 crkava, od kojih mnoge srednjovekovne. Eparhija je posle završetka rata izgubila oko 250.000 vernika, koji su u izbegliškim konvojima, zajedno sa vojskom, napustili teritoriju Kosova i Metohije. Usled novih okolnosti, sedište eparhije se privremeno izmešta iz Prizrena u manastir Gračanicu. To je za mene bio najstrašniji i najtužniji moment. Prikazuju na televiziji kolone vojnih kamiona, tenkova, čega se ne, odlazak sa Kosova. Kamioni puni vojnika sa pesmom, uzdignutim rukama, sa znakom pobede. Koja pobeda? Kome su ostavljali narod i Kosovo? Ali to je bila isto politika. Posle odlaska srpske vojske i policije sa Kosova i Metohije, zaštitu srpskog naroda preuzima KFOR i UNMIK. Strašno je bilo to osjećanje kada se država povukla sa Kosova, kada je vojska, policija i sve državne institucije napustile Kosovo i narod na Kosovo. I dalje se stvari razvijale ne po nekome mome planu ili programu, nego po nuždi prilika. Kako je život zahtevao, tako su postupali. Tako je došlo i do toga angažovanja na, da kažemo, diplomatskom planu. Budući da niko nije istupao u zaštiti toga naroda, sem crkve koja je ostala sa narodom, onda mi smo nehoteći preuzeli tu ulogu na sebe. Jedina srpska institucija koja je zadržala dole infrastrukturu, to je bila Srpska pravoslavna crkva, odnosno eparhija Raško-Prizrenska. To je jedino funkcionisalo. I svi politički predstavnici su hteli da razgovaraju sa vladikom, jer su shvatali njegov značaj, prosto episkopa Raško-Prizrenskog. Mnogi su nam to zamerali, da se mi bavimo politikom, da se mešamo u politiku. Ja sam govorio, ovo nije politika, nego život. Moj cilj i borba na Kosovu i oko Kosova bila je, prvo je borba da Kosovo ostane u Srbiji. I drugo, da srpski narod ostane na Kosovu.
bori se za srpski narod, osnova je Srpsko nacionalno veće sa centrom u Gračanici i u svakom mestu u enklavi gde je bilo Srba osnivaju se ti odbori i oni su bili ta veza sa centralom, sa Gračanicom. Vladika je prikupljao podatke o postradalima, ubijenima, kidnapovanim, sabirao arhivu, odlazi u Beograd. Jednom sedmično smo odlazili u Beograd, tamo sastanci sa Đinđićevom administracijom, sa Koštuničinom administracijom, lično sa njima. To su bili maratonski sastanci, dogovori, pravljenje strategije. Ja sam u leto 1999. godine kao član Srpskog nacionalnog veća, pre toga sam bio i član Crkveno-narodnog sabora, bio prisutan kada je vladika Artemije na jedan izuzetan način, svedočeći stradanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, izgovorio one rečenice koje niko nije izgovorio u njegovo vreme, onima njegovim sagovornicima koji su dolazili po svoj plen na Kosovo i Metohiju. A to su bili Karl Bildt, Joška Fischer i drugi zvaničnici svetske politike u to vreme. Na sve te pritiske i nagovore i ponude i tako dalje, ja sam odgovarao da vi možete da uradite sve što hoćete. Vi ste vlast, vi ste sile. Možete sve da nas pobijete, možete da nas proterate sve odavde, možete da nas sve porušite naše svetinje, ali jedno ne možete. A šta je to? Ne možete nas primorati da na to mi pristanemo. Da to bude po našoj volji. To će biti po vašoj volji. Što god uradite, šta ćete time postići? Samo ćete se okititi još jednom medaljom zločina nad našim narodom na Kosovu. Veliko požrtvovanje monaštva za narod je činilo da ih mi sve osjećamo kao svoje, kao najbliže. Što kažu, jeli smo i pili zajedno i radovali se i tugovali i pokušavali da spasimo što se spasti može svi zajedno. Pre svega, episkop je ostao. On je ostao na terenu. To je bio veliki blagoslov patrijarha Pavla i njegovo angažovanje. Na terenu su bili mitropolit Amfilohije i vladika Atanasije. Bez obzira šta se posle dogodilo, ja mislim da su sva trojica tu posvedočili sa patrijarhom Pavlom sve što su govorili o Kosovu. Vladika je bio u Americi, otprilike cela misija i postaje trajala 3 nedelje. Imao je razgovore na svim mogućim nivoima. U tim razgovorima jednostavno su uveravali da će mir i bezbednost srpskog naroda biti zagarantovana. A vladika je sa činjenicama, sa fotografijama, sa svedočenjima, sa svojim ličnim svedočenjem govorio onu istinu koju mi znamo, a koju su stalno hteli da prikriju. Svi naši zahtjevi i problemi za njih su bili u drugom planu. Oni su imali globalni svoj plan da Kosovo bude pod njihovom komandom, da bude odvojeno od Srbije. I onda vladika se vraća za Srbiju i posle par dana dolazi do pogroma. Odjednom se čukla jedna kuka iz mnoštva glasova koje je dopiralo do nas. Istovremeno su udarali u bankine, pošto tuda pored manastira prolazi magistralni put. Udarali su u bankinu i uzvikivali UČK, UČK i taj glas je sve bio bliže, što je davalo nama do znanja da se oni približavaju. U tom trenutku, da je to isto bilo sračunato, da budu tako neki maltene golobradni mladići, koji nisu sami po sebi uopšte ulivali neko da kaže nama neku sigurnost,
došao je njihov oficir koji je delovao više uplašen nego što smo mi bili u tim trenucima i samo nam je ponavljao, mi vas ne možemo odbraniti, imamo naređenje iz baze da vas moramo evakuisati. Mi smo rekli ne idemo. Međutim, on je bio takođe izričit i u čemu smo se zatekli, bukvalno u tome smo izašli napolje. Sedamnaestog marta 2004. godine organizovani su veliki nemiri od strane Albanaca, što je za posledicu imalo rušenje ili oštećenje još 35 crkava. Tada su stradali i obnovljeni Sveti Arhangeli kod Prizrena i manastir Devič. Uništene su mnoge srpske kuće, a Kosovo i Metohiju napustilo još nekoliko hiljada Srba. Martovskim pogromom obesmišljene su mnoge konferencije na kojima se govorilo o miru. Postalo je jasno da Albanci, potpomognuti svojim mentorima sa zapada, žele etnički od Srba čisto Kosovo i Metohiju. Crkva Svetog Đorđa, saborni hram Prizrenski, kako je izgledao? To je bio mini val od onog armiranog betona. To čovjek ne može da veruje šta su oni radili. Da bi nas prizrenski Albanci na najčistije srpskom pitali, komšinice, kako vam se sad sviđa. Ja bih imati svega mi, ne treba nam ništa. Ništa nam ne treba. A vladika se tu našao da zaštiti taj narod. Da stane ispred naroda, recimo, ja znam, u Gračanici, u to teško vreme. Narod se već spremio. Traktori su bili spremni. Stvari spakovane. Čeka se šta će biti. Šiptari ulaze. Čuje se tamo je ovaj kidnapovan, tamo ovaj ubijen. Ovo selo osvojeno, proterano. I narod je u strahu. Vladika okuplja narod u porti Gračanice sa patrijarhom Pavlom. Kaže, nemojte odlaziti. Organizujte se. Organizujte straže. Evo tu je KFOR. Generale, daj garanciju da će taj narod da bude zaštićen. Obraća se tu ovom predstavniku KFOR. Mole narod, savjetuju i narod ostaje. Da nije bilo tog skupa u Gračanici. Ne bilo Gračanice danas. Kao što nema Kosova polja danas. Ovi događaji koji su prikazani na ovim slikama pokazuju da je ovo nasilje, ovo etničko čišćenje organizovano, orkestrirano i dobro pripremljeno, jer je u jednom istom momentu celo Kosovo i Metohija bilo u plamenu. Napadi ekstremista i terorista na srpski narod, mađe on žive u čitavoj pokrajini u svojim glavama, bio je strahovit, neviđen do sada u istoriji sveta. Sve sa željom da se dovrši etničko čišćenje srpskog naroda sa Kosova, koje se uporno vršilo u proteklih 5 godina. Nažalost, prvi put u miru i prvi put pod upravom Ujedinjenih nacija i u prisustvu međunarodnih snaga bezbednosti KFOR-a. Pogrom je dobrim delom, kako se posle pričalo, ipak bio politički projekat. Do tada se pregovaralo i razgovaralo o Kosovu standardi pre statusa. Bilo je važno obezbediti standarde za srpsku zajednicu, slobodu kretanja, još ne znam šta je sve tu bilo. Onda jedanput je pogrom okrenuo sve i krenulo se u rešavanje statusa pre standarda. Posle martovskog pogroma počelo je da se priča o obnovi crkava i manastira, ali samo onih koje su oštećene u pogromu.
O obnovi crkava i manastira koji su uništeni ili devastirani 1999. godine niko iz međunarodnih institucija nije hteo da govori. Vladika Artemije je u međuvremenu podigao i tužbu protiv KFOR-a, 4 NATO države, koje su bile zadužene da sačuvaju crkve i manastire. 5. država, Sjedinjene Američke Države, nije mogla biti tužena jer ne priznaje ingerencije Suda za ljudska prava u Strasburu. U trenutku pokretanja tužbe, episkop Artemije je imao i podršku Svetog arhijerejskog sinoda i Svetog arhijerejskog sabora. Svi se slažu, već na tome sastanku taj dan episkop Teodosije, vikarni episkop Lipljanski, našeg vladike, jedini disonantan glas u toj grupi koji već tada sa jednim strahom i bojazni istupa i kaže pa kako mi da tužimo Talijane, Talijani čuvaju naš manastir Visoki Dečani. Vodila se veoma žustra i oštra borba da povučem tužbu, ja ne, da povučem, ja ne, da povučem, dok nije Sabor 2005. sam u svoje saborsko ime povukao te tužbe. Zanimljivo je bilo kada počinju sad te neslaganja, recimo, prvo javno neslaganje koje smo mi videli unutar crkve, to je tužba protiv 4 države, NATO države. Taj sukob je dobio novu dimenziju sa obnovom svetinja na Kosovu i Metohiji. I tu je počeo moj otpor da ne mogu Albanci da podnose te tendere i da oni obnavljaju naše crkve i manastire, one koje su sami rušili. To je bio početak tih, da kažemo, neslaganja sa stavovima sinoda, sabora i pojedine braće arhijereja. Govorili su, pa nije Kosovo samo tvoje, da ti brineš, i mi brinemo o Kosovu. Kako otac Sava jednom prilikom u razgovoru sa Bljerimom Šaljom, kosovskim šiptarom, predstavnikom kosovskih šiptara, u razgovorima u Beču pod Ahtisarijem, otac Sava kaže, otac vladika Artemije je radikalizovao svoje stavove, ali vladika Teodosije je mladi, perspektivan, on je umjeren čovjek, sa njim Bljerime možete razgovarati. I onda, čini mi se, dolazi najveća greška koju je Sabor napravio, to je da odluke, iako je vladika Artemije izuzeo svoje mišljenje i bio protiv, da njegovog vikara postave u komisiju koja će voditi obnovu, jer je njima bilo jasno da bez nekog na terenu ne može memorandum da se sprovede. Obnovu su ipak vršili Albanci, nastavljajući tako svoju politiku istorijskog falsifikata, brisanjem istorijskih artefakata srpskog Kosova i Metohije. I to činili veoma nestručno, o čemu se podrobno govori u knjizi Neodrživa obnova. Strašno je bilo kada su primoravali mene da primim te obnovljene objekte. Znači, zvanično da primim, da se zahvalim koji su radili, koji su pomagali. Tako da ja sam odbio. I oni su odredili komisiju drugih arhijereja koji su umjesto mene izvršili prijeme tih obljubenih objekata. I tu je narušeno to pravo eparhijskog arhijereja. Tu je već počelo da se mešaju unutrašnje poslove eparhije na jedan nekanonski i neustavni način. Pitanje je suštinsko. Zašto oni hoće da obnavljaju naše svetinje? Zašto ih obnavljaju? Da bi ih nama dali? Ne. Nego da bi ih prisvojili, jel tako? Da kažu to je naše, mi smo investirali u to. A u konačnom cilju jeste uništenje prave vere na Kosovu i Metohiji. I uopšte srpskog naroda. Dakle, prvo ti oduzme hramove,
onda sveštenstvo zarazi jeresiju i ti više nisi Božji. Ti si jeretik. U srži ovog iskušenja jeste duhovno uništenje srpskog naroda, odvajanje od Boga. Ono što je Sveti Sava učinio, danas se ruši svim silama. Kada je postalo jasno da će Zapad na ovaj ili onaj način sprovesti Ahtisarijev plan, vladika je shvatio da to ide ka nezavisnosti Kosova, jer zaista u tom trenutku niko iz države, niko iz crkve kao celine, taj kosovski odbor, niko se nije angažovao oko lobiranja. O celoj toj akciji bili su upoznati episkopi koji su dolazili na Kosovo, koji su se bavili Kosovom. I sad imamo situaciju da je sad jasno da će se nešto raditi, da će Zapad nastaviti da sprovodi svoje ideje. Vladika kreće u to lobiranje. Starting in 2006, when I formally represented the Serbian National Council of Kosovo and Metohija, which was, under Vladika Artemija's spiritual leadership. And there I was directly working for his perspective, advocating his perspective in the media and in a political context in Washington and in other countries as well. Now, from his perspective, he was always the same. He was always saying, this is what's really happening, this is what is right, this is what is just, this is what is not. And so I would say he was a very straightforward, spiritually informed advocate for truth, justice, and what was really happening in Kosovo as opposed to the propaganda machine we were dealing with throughout that period. Let's face it, that the people in the Albanians in Kosovo would never have gone through with their Declaration of Independence if they had not gotten a green light from Washington. So to the extent we could try to delay things in Washington, we hoped to delay a Declaration of Independence, and then when we were unable to stop that, to try to dissuade as many countries as possible from recognizing this phony state in Kosovo. So we had a kind of a moving set of targets as we move forward on this. Taj svet koji je došao da nam otme Kosovo i Metohiju i prozreo je da je srpska crkva temelj i stožer srpskog naroda i da nju treba razbiti, oni su počeli da obrađuju, bukvalno da obrađuju pojedince, od čoveka do čoveka, i išli su kroz sve ljude i sa svima pokušavali da nađu zajednički jezik oko onoga što je njima potrebno. A to je bilo da mi budemo sredstvo za našu propast. Kao prvo i zadnje slovo, alfu i omegu, vladika Artemije postavlja poslušanje. Međutim, usled svih tih političkih previranja koja su se u velikoj meri dotakle i crkve naše, nažalost, po ljudskoj slabosti, pojedinci u tom monaštvu nisu ostali imuni na te talase. I došlo je do, u početku, blagog odstupanja od strane, pre svega, uprave u manastiru Visoki Dečani, na čelu kojeg je i tada bio episkop Teodosije, vikarni episkop Teodosije, i njegov zamenik Sava Janjić. Potekle su razne priče iz manastira Dečani koje je mati Katarina prihvatila i koje ona dalje pričala. Kako otac Simeon vladiki daje neke lijekove od kojih njemu mozak maltene ne funkcioniše, da on uopšte nije svjestan šta radi. Nažalost, seme te klevete, seme te obmane koje je bilo posejano i sejano širom naše eparhije, našlo je plodno tle u pojedincima u redu našeg monaštva i ispustilo je, što kažu, i svoj koren i svoje te grane, da poput duhovnog korova okupira našu eparhiju i da ponese na sebi tu nečasnu ulogu koju ne možemo drugačije definisati nego kao izdaju. Sprovodila se jedna svojevrsna indoktrinacija ljudi, mislim i na monahe i na sveštenstvo, od strane 3 episkopa, a to su mitropolit Amfilohije, episkop Atanasije Jeftić i episkop Irinej Bulović. Gde god su mogli i gde god su odlazili, njihovo je jedino bilo da
stave do znanja svom narodu, svom monaštvu, sveštenstvu, da episkop Artemije nešto tamo muti na Kosovu. Odjedanput dolaze drugi neki vetrovi, pa onda kažu, pa evo vidiš, tako vladika, znaš, pa to bi moglo drugačije da se uradi, ali on to neće da prihvati. Znate, oni bi nama dali te pare, onda bi mogli mi ovo, pa mi bi ono. To je sve, znači, pod plaštom za narodno dobro. Krajem 2004. godine, čini mi se u decembru, da potpuno jedan novi kurs u Dečanima se zauzima. U Đakovici je postojala crkva Svete Trojice koju su Šiptari srušili 1999. godine. I Šiptari su tu 2000 neke godine podigli parkić, posijali travu i potpuno zatrli tragove da je tu ikakve crkve bilo, velika, divna crkva Svete Trojice. Ja saznajem, odnosno mi saznajemo u Dečanima, da Šiptari podižu spomenik UČK na temeljima te crkve. A Sava Janjić, Teodosije Šibalić, razgovarajući sa predstavnicima italijanskog KFOR-a, pokušavaju da tu informaciju sakriju od vladike Artemije, jer za Boga vladika Artemije ima tvrđe i radikalnije stavove, on će to da u javnost. Već 2006. 7. 8. prosto su bile razni scenariji u našim glavama i se osjećalo da se nadvio taj oblak nad eparhijom od strane i globalista i ekumenista i ovih nesrećnih episkopa na čelu sa mitropolitom Amfilohijem, Bulovićem i Atanasijem. Prosto Teodosije je bio taj koji na terenu sprovodio, da kažem, to. Prvo što đavo radi kod čoveka koji je vezan sa duhovnog oca kod monaha, jeste da podrije poverenje i ljubav prema svome duhovniku. Kad tu vezu raskine, onda on radi sa monahom šta god hoće. 2005. već počinje da se nazire da se nešto u Dečanima, da kažem, krčka. Tako se sećam, jednom je mati Katarina rekla da je Sava Janjić, sadašnji iguman Dečana, rekao da je nezavisnost Kosova realnost i da mi moramo to da prihvatimo. Već neke nesuglasice dolazi, već rade nešto nasuprot vladikinih stavova i vladikinih rasuđivanja, da bi to iz godine u godinu sve više dolazilo do izražaja i bivalo sve otvorenije. U jednom trenutku Teodosije je izjavio to njegovo podrivanje je išlo dotle da je on u jednom, to se desilo u crkvi, u hramu smo bili na nekoj službi, on je rekao vladiki, dobili ste žuti karton, ako ovako nastavite dobit ćete crveni. Dok 2008. godine dolazi do konačne jedne otvorene pobune ustanak, bukvalno protiv vladike, a pri tome je prethodila zavera, da kažem, protiv nadležnog episkopa, što inače po crkvenim kanonima podleže strogim kaznama. Sve bi bilo dobro kada bi na mesto Raško-Prizrenskog episkopa došao neki drugi, a ne vladika Artemije, koga su smatrali hardlinerom. To je bio izraz koji su koristili, a to, ako prevedemo, to znači ekstremista. I kada je, sećam se, jedna Nemica rekla jednom monahu u manastiru Zočište, ja sam bila prisutna, prevodila sam razgovor, pa ja mislim da je vladika Artemije hardliner. A on kaže, izvinite, vi živite u Nemačkoj. Hardliner zato što ne dozvoljava otimanje teritorije. Pa čekajte, vi kaže imate 8 miliona Turaka u Nemačkoj. Zašto im ne date jedan deo Nemačke? Sećam taj susret sa Karlom Schwarzenbergom koji dolazi uoči proglašavanja nezavisnosti Kosova. On dolazi uveče, posle 8, ja mislim da je došao. I kaže, vladiko, oni će sutra proglasiti nezavisnost. Mi to ne možemo da zaustavimo. Da li vi imate nešto što želite da dobijete, to možemo da izvučemo barem za vas. Međutim, vladikin stav je nepokolebljiv. Neka otmu, ali bez našeg potpisa.
Jer ono što nam otmu, to mi možemo da vratimo. Ono što mi potpišemo, to je zauvek izgubljeno. Protivno Ustavu Republike Srbije, a pod starateljstvom Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, 17. februara 2008. godine jednostrano je proglašena lažna država Kosovo na onom delu srpske teritorije koji se nalazi pod vojnom kontrolom NATO pakta. Posle proglašenja nezavisnosti Kosova i pošto su neke države počela da ih priznaju, onda je vladika, da kažem, jedan akt poslao bio po manastirima i po crkvenim opštinama da ne puštamo u manastire, odnosno u crkve, sve one koji dolaze u zvaničnu posetu, a dolaze iz tih zemalja koji su priznane Kosovo i mi smo se toga držali. Bili smo poslušni tom aktu. I iz medija, iz vesti vidim da gospodin Joe Biden, izaslanik neki iz Amerike, ima posetu, zakazanu posetu Dečanima, tada i tada. Bez ikakvog znanja, bez obaveštenja, bez dozvole. U meni se nešto uzbuni, ja sedem i napišem akt i pustim u medije koji mu zabranjujem odlazak u Dečane, jer nije ispoštovao taj osnovni red. Bar da se najavi, ako neće da traži dozvolu. Nije bilo toga. Kad je to objavljeno, sutradan, na saboru je bila nova bura. Kako sam to mogao? Pa srpsko gostoprimstvo, pa ovo, pa šta nisu potegli protiv te moje odluke. I onda je sabor u svoje ime, bez moje saglasnosti i pristanka, sabor je navodno povukao tu zabranu. Primili su tamo tog Josefa Bajdena u manastir Dečane i sad je trebalo da uđe u crkvu. Tobože on se uplašio da nije postavljeno neki eksploziv i oni su uveli pse, te tragače, tamo specijalne pse koji su onjušili sve po crkvi i po oltaru i posle toga je Joseph Biden ušao u crkvu. Eto, to su. I čak su i to bezakonje učinili. Po kanonima pravoslavne crkve, uopšte u pravoslavlju, životinje ne ulaze u hram. Kad životinje prodru u crkvu ili pas ili bilo šta, posle toga se crkva osvećuje. Znači da je oskrnavljena. Znači, on nije odlazio u Ameriku da bi se samo, ne znam, viđao sa Madeleine Albright, što su mu mnogi zamerali. I to isti oni koji su posle na Majskom saboru 2009. oborili njegovu odluku kao nadležnog episkopa da Biden ne može da uđe u manastir Visoke Dečane bez njegovih saglasnosti. 30 godina, mislim, su bile nemoguće situacije, znači, od optužbi zašto se viđa sa američkim zvaničnicima do toga da mu suspenduju odluke koje se tiču američkih zvaničnika. Prema učenju Svetog pisma, uglavnom možemo razlikovati dva vida apostasije. Prvi je otpad od istinitog učenja i hrišćanskog morala i drugi, otpad od istinite crkve Hristove pri zadržavanju njenog spoljašnjeg oblika. Oba vida su podjednako pogubna i opasna za sve one koji ne vode računa o zapovesti Hristovoj, o neprestanom bdenju. A što vama govorim, svima govorim, bdite.